Dalam beberapa terakhir, beredar kabar yang cukup mengejutkan pada kalangan penggemar MMA di seluruh dunia. Mantan juara pada divisi lightweight, Islam Makhachev, dikabarkan akan segera mengakhiri karirnya di oktagon. Berita ini berasal dari pernyataan tak terduga sang pelatih. Namun, kemudian dikonfirmasi maupun dibantah oleh pihak manajemen. Pada video kali ini kita akan mengulas narasi tersebut secara mendalam. Dalam sebuah wawancara terbaru di Submission Radio, Head Coach American Kickboxing Academy, a.k.a. Javier Mendez, mengungkapkan bahwa dia memperkirakan Islam Makhachev hanya akan tersisa 3 pertarungan lagi sebelum benar-benar pensiun dini. Pernyataan ini mengejutkan, mengingat Makhachev baru saja memutuskan menaikkan kelas berat ke divisi welterweight setelah melepaskan sabuk juara lightweight-nya. Alasan yang disebutkan Mendez berkisar pada strategi, legasi, dan juga kestabilan finansial yang sudah diraih oleh Islam Makhachev. Mirip dengan mentor sekaligus sahabatnya, Khabib Nurmagomedov, yang pensiun dini pada usia 32 tahun. Say that, but I didn't say Islam said. I'm thinking because with Khabib and being involved with the father, Khabib's father talking about 35 fighters should, quit at that particular time. 35? Skills at 35. So basically, I'm just assuming that Islam would probably be thinking about retirement at that particular age. So 3 more fights. So I'm thinking, okay, 1 more fight this year. Hopefully, we get that fight soon, and then 2 more fights next year, or maybe we only have 1 fight because with injuries and whatnot. So I said maybe 3. So I mean, realistically, he could have 6, 7, 8 more fights. Depends what Islam wants. It's not what coach wants. He's the driver, not me. Daniel Cormier, mantan juara dan rekan setim di a.k.a., mengekspresikan kesedihannya melihat kemungkinan karir Makhachev harus usai lebih cepat dari ekspektasi para penggemar MMA. This man is to walk away after 3 more fights. It's crazy. Justin Gaethje said yesterday, if he doesn't get a title fight, he's done. That's crazy. And that's sad to all these fighters or all these fight fans who have come during this era, which to me has been as golden an era as the UFC has ever had, in terms of the star power, in terms of the fight quality, in terms of the skill level of these guys that use that octagon to prove their points, show their worth, and honestly make their living. Dia menilai bahwa kepergian petarung sekelas Makhachev di puncak karir akan menjadi waktu yang sangat sedih bagi dunia MMA, terutama ketika masih banyak lawan menarik yang mengincarnya. A lot of people talking about the fact that he might not stick around long, but I reckon I think there's still a couple of big fights there at least for him. Like we've got Ilia Topuria potentially after this, a title defense. There could be another fight with JDM if things are close. Like, do you anticipate we see him around for at least another couple of fights? I'm anticipating, yes. I'm anticipating we'll see him for hopefully another 3 fights total. Let's see who's in the works on that, and let's say if we get by JDM, which is I don't want to really say we're gonna get by him because he's a tough customer, and I'm gonna be positive in the fact that we're gonna win, but it's kind of hard to overlook JDM. Menanggapi rumor tersebut, manajer Islam Makhachev, Ali Abdelaziz, secara tegas menyanggah bahwa atletnya tak memikirkan pensiun dalam waktu dekat. Melalui X, Abdelaziz menyatakan bahwa Makhachev tidak berpikir untuk pensiun, setidaknya 3 tahun lagi pada level tertinggi. Pernyataan ini didukung pula oleh Islam Makhachev sendiri dalam sebuah unggahan balasan. Menariknya, setelah polemik ini menghebohkan media, Makhachev hanya memberikan jawaban singkat yang menenangkan. #juara 2 divisi. Ini baru permulaan. Jawaban singkat ini jelas menunjukkan bahwa dia belum berniat untuk mengakhiri karirnya, setidaknya sampai target-target berikutnya tercapai. Sejak debutnya di UFC pada tahun 2015, Makhachev telah membukukan rekor 27 kemenangan dengan 1 kekalahan, merebut gelar lightweight pada UFC 280, dan berhasil mengeksplorasi kemampuannya melalui grappling yang sangat dominan. Kesuksesan ini membuatnya dianggap sebagai penerus dari gaya bertarung khas Dagestan di dalam oktagon, melanjutkan warisan dari Khabib Nurmagomedov.
Akhir kata, meski ada narasi bahwa Islam Makhachev hanya akan menyisakan beberapa pertarungan lagi sebelum pensiun, bantahan dari manajemen dan jawaban langsung dari sang petarung menegaskan bahwa dia masih memiliki ambisi besar di depan mata. Kita masih bisa menyaksikan bagaimana Makhachev akan mengukir sejarah baru. Sebagai penggemar, kita hanya perlu bersabar dan terus mengikuti perkembangan resminya, karena kisah sang juara dari Dagestan ini sepertinya masih jauh dari akhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Stay sharp, stay fierce, and always trust your fight instinct. I think Islam's skill for skill is just so high level. For him to go out there and do what he did against Bilal was very impressive. Made that Islam fight more interesting. If JDM can shut him down and throw those hands, but Islam's boxing is underrated. That dude's slick. His kickboxing, his timing, like he's a high level black belt in every aspect of MMA.